So guys, ito po yung plaza namin guys. So makikita po rin guys, sobrang ganda po yung plaza guys. Lalo po may meron po kasi dito maintenance. So papunta po kayo guys doon po sa malayo guys. So ito po siya guys. Si ma'am, anong pangalan mo ma'am? Okay, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Lakaw ni Joy and Rom Vlogs po guys. Lakaw ni Joy and Rom Vlogs po guys. Can you please subscribe guys? So ito po yung plaza guys. Yung gym guys, tundun po sa kabila. So lakad po kami guys papunta po doon. So let's go! So guys, andito na po kami. Guys, so tingnan nyo yung guys. Hindi ka po dito makakita guys na alam yan, maliit na bahay. Puro malaki guys. Mga subdivision. Guys. Huh? So, let's go guys. So guys, dito po guys. Itong daanan namin guys. Tubig to guys pero naabunuan na kasi. So, yun na guys Makita ba niyo guys na may abono na guys. So, may yuta na. Diba guys? Oh, marami mga sakit to guys. Ito guys, dati guys. Sira lahat guys ng mga bahay dito guys. Sobrang sira guys. Dahil sa bagyo. So, dito po guys, papunta po kami sa Tabok. Tabok guys. So, lakad kami guys. Hangan kami guys. Is 2 kilometer yung nilakad namin. Char! Let's go. Yes, sir. Lingkod. Mga balay, oh. Magani dyan na. Abunuan na diya. So guys, ito po kami guys. Papunta pa kami. So, let's go. May money. Dati guys, grabe ito guys. Ito guys, mga bahay ito guys. Kita yung mga siminto. Sira lahat ng mga bahay dito guys. Dahil pa sa bagyo. Ano bagyo ba yun? Udet ba yun? Oo. Guys, dito po yung kalagatan namin guys. Ito po yung pinakalas pa sa lugar namin guys sa Quiapo. Yes. Papunta pong River Quiapo. Wow! So now guys. So, yes. Yeah guys, tingnan guys Let's go. So guys, palagad-lagad na kami guys Sobrang malayo na yung lakad namin guys. Doon pa sa kabila guys. So maganda pa din yung garden guys. Sobrang ganda po guys. Diba guys? Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Lakaw ni Joy and Rom Vlogs channel po guys. Don't forget to subscribe here in our YouTube channel. Yeah. Let's go. Ito yung bahay. Kapag ganyan yung bahay. Diba? Happy family. Diba? You have to kahit kunti lang na bahay pero masaya yung nakatira. Hindi kwago. Hindi kago at saka kwago ma'am. Kago pala. Yan yung guys. Ito yung lugar namin guys. Ito po yung last po guys. Sobrang ganda po ito guys dati guys. Yung hindi pa na yung bagyo. Pero may daan pong bagyo ito guys. Sira talaga yung lahat ng mga bahay ito guys. Oh dito. Dahil po sa bagyo. So let's go po guys. Subscribe sa YouTube channel. Lakaw ni Joy and Rom Vlogs channel guys. Okay? So okay guys. So kailangan ka pong magtabok po yan guys. Madaan niya guys. Sasakay ka ba ng bangka or may gakit ka dun. Sasakay ka ng gakit dun. Italabo ka pa dun sa Quiapo. Okay? So let's go po guys. Yeah. Yes, parang Quiapo. Hindi pa si Kumartin. Yun na. Ito na side guys. So
Let's go po tayo guys. Hindi pa tayo makadaan dyan guys. Kasi po tayo guys. Dahil po, may daan pa tayo ng isang. Okay. Dito tayo. Sobrang ganda guys. Lulis. Okay. Hindi man tayo lubog. Mingaw man. Unas tayo. Okay guys. Mabar lang guys. Dua mo nga aja. Makasih. Okay. Imutot, pangutot daw. Yes guys, lalakad kami guys, papunta yun ha. So, may direct niya na. Ito po yung Quiapo guys ha. Suba po sa amin guys. Yung mga bahay po yun guys. Puro kasi pangisa ay kasi yung hanap buhay dito guys. Yan yung bagong hangin bridge guys, papunta po sa amin. Yan guys. Okay guys. Gamay na lang kayo. Ayan ang picture. Masyag na ang picture. Then, ayan lagi. Picture, bumila picture kita. Kapan na lang, 8 minutes lang. Kapan na lang. Okay. Yan po. Pwede naman tayo pumunta doon guys, oh. Pero kailangan mag-ano tayo. Kailangan maliligo tayo. Makapunta tayo doon sa kabila na area. So ito po yung Quiapo guys. Sa amin guys. So sa amin guys, to sobrang pang malayo. Nilakad namin. Malapit naman guys, pero hindi naman masyadong malayo. Okay. So, let's go po tayo guys. So, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Life of Lakaw ni Rom and Lakaw ni Joy and Rom Vlogs po guys. So, thank you po guys sa papanonood po. Sa live po guys. Thank you po sa panonood po sa inyo lahat dyan. Thank you so much for the view. Okay? Lahat po dito guys ay mga fishermen. Yeah. Wala po ka makikita ito na lanta po dito sa amin kasi bawal po kasi guys. So, let's go po guys. Let's go! Okay, may lumipad na ibon. Alaga ni Joy. Mga picture. I-introduce mo yung lugar namin guys.